En 2014, Japan Expo fêtait ses 15 ans. Cette année, le salon revient à une formule un peu plus conventionnelle. Tout le monde reprend ses habitudes sur 4 jours, avec un festival qui ferme ses portes une heure plus tôt. Un changement passé plutôt inaperçu avant que tout le monde ne soit sur place. En effet, à 18h, il était parfois difficile de se dire que la journée était déjà finie. Chacun reprend ses habitudes certes, ce qui ne veut pas dire que les fidèles du salon se reposent sur leur laurier. Toei Animation, toujours situé entre les deux halls, s'associe cette année avec Bandai Namco pour proposer un stand monumental. 今回すごく頑張りました。ブース設営からいろいろとね、とにかくファンにもう一度ね、今年も喜んでもらいたいなと思ったので、それがうまくいければいいなと考えてます。日本からねシェンロンを持ってきて、コロッセオはね現地フランスで作ったので、かなり時間かかりましたけど、分かってくれる人には分かってくれるかなと思ってますんで、はい。 Le stand était divisé en plusieurs espaces, faisant la part belle à Senseiya, Dragon Ball et d'autres univers. Pourtant, c'est le pirate au chapeau de paille qui démontrait une fois de plus cette année sa domination. ワンピース全面的に押してますけど、やっぱりワンピース、それから今年新しくセーラームーン、これちょっとフランスではどういう感じなのかなっていうところも見たかったので、そしたらやっぱりいい作品はいいと、女性も男性もねいろいろ見てってくれて、もう少し展示も来年以降ねもっとがっちりやっていければねいいかなと思ってます。 Au Japon, depuis fin juin, une nouvelle série Dragon Ball, sous-titrée Super, s'intègre aux événements que les fans ont pu suivre dans les films Battle of Gods et La Résurrection de F. Un titre forcément très attendu, mais qui a demandé à Toei Animation Europe de prendre une décision stratégique délicate. そうで今年ねすごく悩みました。こちらを発表するかしないかというところで、ただやっぱりフランスで2016年を目指してるので、本当に大々的にやるってあるんであればちゃんとしたブースも作っていきたいし、もっと大きくね、皆さんに喜んでもらいたいので、今年はスーパー日本で7月に始まりますけども、今年はそれをちょっとあえてやめて、来年に取っとくということにしました。 Et quand on parle de Dragon Ball, forcément on pense à certains invités qui n'ont encore jamais fait le déplacement en France, mais dont tout le monde rêve. ただ多分先生もね来たいと思ってると思うので、なんとか、展示とかそういった形でね、現地のファンを喜ばしつつ、いつか鳥山先生ほかいろんな有名な方々先生と一緒にまたこちらに来たいなと考えてます。 Chez Doki Doki, l'éditeur dont le cœur bat toujours la chamade, on est loin de s'essouffler. Il continue à se faire plaisir, même si ce n'est pas toujours évident. Alors l'année dernière, en fait, c'était une année avec des satisfactions et quelques déceptions. Au niveau des satisfactions, on a par exemple Zelfie de Etoroji Shiono, de l'auteur du Blatt, un manga un space opéra qui a très bien marché et qui se terminera en fin de cette année chez nous. Et au niveau des déceptions, c'est qu'on a sorti quelques titres qui s'adressent à un public un peu plus féminin et c'est pas vraiment en fait notre lectorat type. Donc là, on a un peu plus de mal à s'imposer. Mais dès qu'on reste dans notre petit jardin du CNN d'action, tout va bien. L'éditeur réalisait un rêve très important pour lui cette année. Vraiment, ça nous tenait à cœur de faire venir Boichi cette année, l'auteur de Sunken Rock. Tous les ans, les gens passent sur le stand en disant « Alors, quand est-ce que vous faites venir Boichi ?» Là, vraiment, c'est super. Il y a une queue énorme derrière le stand pour les dédicaces. Les rencontres sont émouvantes entre l'auteur et son public. Et d'ailleurs, à cette occasion aussi, nous, on s'est fait un petit plaisir. C'est qu'on a créé de toutes pièces un artbook, The Art of Sunken Rock. C'est vraiment une création Doki Doki et on a une collaboration étroite avec Boichi et Shonen Gaosha pour le concevoir. Boichi, en effet, était là. Né en Corée du Sud, le mangaka faisait dans le shoujo à ses débuts, dans son pays, durant une dizaine d'années. Il décide alors de partir au Japon afin d'y réaliser ses rêves. Il commencera à y publier Sunken Rock. L'écart entre ses débuts très shoujo et son histoire bien plus musclée pourrait être surprenant. 쇼조 만화가가 되는 사연이 있는데요. 어렸을 때부터 쭉 SF 만화가 되고 싶었거든요. 그래서 SF만 굉장히 좋아했었어요. 그래가지고 SF 만화를 하기 위해서 공부를 하다가 판타지도 하고 싶다 이렇게 생각을 해서 SF랑 판타지를 하고 싶은 하는 만화가 돼야겠다 이렇게 생각을 하고 있었는데 고등학교 3학년 때 어느 날 저희 누나가 순정 만화 잡지를 쇼저 만화 잡지를 하나 사온 거예요. 근데 거기에 라비엔 폴리스라는 한국 만화가 실려 있었는데요. 그 작품을 보고 이런 세계가 있구나. 이렇게
재밌고 이렇게 훌륭하고 이렇게 마음을 움직이는 세계가 있구나라는 생각이 들어서 그때부터 그 만화를 모았어요. 그 만화를 모으고 그다음에 그 만화를 그린 만화가를 모으고 그러다가 그 만화가 연재하는 잡지를 찾아가서 거기서 투고를 해서 데뷔를 하게 돼서 순정 만화가 된 거였어요. 네. L'auteur se révèle détendu, espiègle. S'il raconte qu'il doit parfois s'aventurer sur les toits des temples pour prendre des photos de repérage pour ses mangas, on le sent bien loin physiquement de Ken, son héros musclé. 예, 아니요. 그 스포츠는 좋아하는 게 아무것도 없고요. 예, 운동도 어렸을 때부터 굉장히 싫어했습니다. 그 학교를 다니던 시절에요. 그 체육 시간이라는 게 있었거든요. 네, 체육 시간이 있으면은 모두가 나가서 이렇게 운동을 하는데요. 저는 구석에서 친구랑 같이 운동장에다 바닥에다가 나뭇가지로 메카닉을 그렸었어요. 네, 그래서 메카닉을, 예, 우주선, 이렇게 바닥에다가 이렇게 우주선을 그리거나, 예, 아니면은 친구랑 같이 미래에는 텔레비전은 이렇게 생길 거야, 뭐 이런 걸 그리거나 그러면서 놀았어요. 그래가지고 운동은 잘하는 게 아무것도 없는데요. 그 위험한 촬영을 하는 거는요. 일단은 이 체력에 자신 있어서 한다기보다는 이게 목숨을 걸고 한다는, 예, 이러다가 죽으면은 내 만화는 전설이 되겠지? 뭐 이런 생각을 갖고 하는 면이 있고요. 그 다음에는 보기에는 좀 위험해 보이지만은 나름대로는 굉장히 안전을 많이 고려해서, 예, 딱 괜찮은 정도로 촬영을 하고 있다고 생각합니다. Derrière les plaisanteries, on devine qu'il n'a pas dû être évident de partir au Japon. Faire le grand saut, ça demande du courage. 사람은 살면서 누구나, 예, 인생의 위기는 한 번쯤 겪는다고 생각해요. 예, 그래서 그럴 때 푹 쉬는 방법도 있고 여행을 가는 방법도 있고 여러 가지 방법이 있겠지만은 제 생각에는 한 발자국 더 앞으로 나가는 방법도, 예, 있을 수 있다고 생각해요. 그러니까 인생의 위기가 왔을 때 그 기회에 공부를 하거나 그 기회에 더 자기가 하고 싶었던 것을 목표로 노력을 해보거나, 예, 그러는 게 좋다고 생각해요. 그래서 저는 그때, 예, 되게 만화가로서 위기가 찾아왔을 때 공부도 하고 그다음에 일본에서 활동하기 위해서 노력했던 게, 예, 지금 이렇게 사랑을 받는, 예, 계기가 됐다고 생각합니다. Une fois arrivé au Japon, il se cloître littéralement chez lui pour s'améliorer et dessiner de meilleures histoires. Un peu comme il l'impose à Ken, son héros, qui suit un entraînement intensif au cœur des montagnes. 예, 맞아요. 네, 예, 저는 일본에서 활동하면서요, 굉장히 왜 일본 만화는 세계 최고인가? 왜 일본에는 그렇게 훌륭한 만화가들이 많은가? 왜 일본인들은 만화를 그렇게 잘 그리는가? 예, 좋은 만화를 만들 수 있었는가? 이것에 대해서 굉장히 궁금했었어요. 그래서 제가 그래서 일본의 만화가들의 삶을 보고, 예, 그다음에 또 일본의 요리사들, 예, 그다음에 일본의 장인들의 삶을 보면서 제가 느낀 거는 이분들의 삶은 기본적으로 전부 미야모토 무사시라는 거예요. 예, 그래서 미야모토 무사시가 수련을 하기 위해서 산에 들어가서 훈련을 했잖아요. 예, 그것처럼 스스로 자신을 고립시켜서 그 안에서 깊게 수련을 거듭하면서 거기서 우주를 바라보는 게 바로, 예, 일본인의 무언가를 만들어 나가는, 예, 정신세계라는 생각이 들었어요. 그래서 저도 그렇게 해야겠다. 예, 그렇게 해서 좋은 만화를 만들고 싶다, 이렇게 생각했었습니다. Dans Sunken Rock, Ken, un jeune japonais, costaud mais bien paumé, part en Corée par amour pour une jeune fille qu'il décide de suivre dans son pays, avant de se retrouver presque par hasard à la tête d'un gang de voyous. Pour l'auteur, qui est parti au Japon dessiner les histoires qu'il voulait, on peut se demander quelle part de lui il intègre dans son personnage. 이 마음 같아서는요, 켄이 곧 저 자신입니다라고, 예, 저의 페르소나입니다라고 말씀드리고 싶지만, 제 생각에는 이렇게 좀 외모도 많이 다르고, 예, 가슴이나 복근도 좀 다른 것 같고요. 예, 그 다음에 저는 켄처럼 이렇게 싸움을 잘하지도 않고, 예, 켄처럼 그렇게 용기가 있는 것도 아니에요. 그래서 제 생각에 켄에는
제가 꿈꾸는 이상이 담겨 있는 것 같아요. 예, 이렇게 살고 싶다. 예, 이런 상황에서도 이렇게 살고 싶다. 이런 게 담겨 있는 것 같아요. 그래서 말씀하신 것처럼 제가 일본으로 갔던 것에 대한 그런 것이 캔에는 담겨 있다고 생각하지만은 사실 썬캔락이 시작된 거는 제가 한국에 있을 때예요. 예, 그러니까 제가 일본으로 건너가기 전이에요. 예, 하지만은 그때 사실 저는 한국만화계에서 고립돼 있었기 때문에 결국은 혼자가 된 사람이 살아가는 법이 담길 수밖에 없는 상황이기는 했었다고 생각해요. 그럴 때 어떻게 살아가야 되는가, 무엇을 지켜나가야 되는가, 이것에 대한 저의 생각이나 고민, 그 다음에 저의 바램 같은 게 캔에는 담겨 있다고 생각합니다. 독자들에게요, 하고 싶은 말이 인생에 어려움이 닥쳤을 때 뒤로 한 발자국 가지 말고 앞으로 한 발자국 나가는 게 어떨까라고는 그런 생각을 제 만화를 보면서 가져주셨으면 좋겠어요. 그런 생각이 담겨 있습니다. Japan Expo fut donc le théâtre d'une rencontre très touchante entre un éditeur, un auteur et son public. Une rencontre désirée depuis fort longtemps. Sunken Rock a débuté en 2006 et après bientôt une dizaine d'années, le récit entre dans son ultime arc narratif qui signera bientôt la conclusion des péripéties de Ken. Pourtant, c'est loin d'être la fin de l'aventure pour Boichi et Doki Doki. On a vu la série grandir en qualité et cette série a aussi permis à Doki Doki de grandir au niveau des éditeurs. Après, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on a tellement bien travaillé ensemble qu'on n'a qu'une hâte, c'est continuer. Et donc, sa présence aussi, c'est un signe de notre part de lui montrer qu'on tient beaucoup à continuer le travail. Et il n'est pas impossible que vous entendiez parler de Boichi chez Doki Doki les années qui suivent. Malgré une apparente sagesse de l'édition cette année, le contenu est toujours aussi pléthorique à Japan Expo, avec un nombre d'invités japonais conséquent. La prochaine fois, en continuant le tour des stands animé manga présents sur le salon, on se rendra compte que les artistes français, eux aussi, sont malgré tout bien présents dans les allées de Villepinte.